सुबह के वक्त जनूबी एशिया के पहाड़ी सिलसिलों पर एक जदीद लड़ाका तैयारा उफक पार करता हुआ बागनों में गायब होता है। जमीनी रेडार ऑपरेटर्स उसकी हर हरकत पर नजर रखते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि ये तैयारा ऐसी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली लिए हुए है जिसकी नेटो के तज्जियाकारों ने तवक्को भी नहीं की थी। एक ही परवाज में इलाकाई फजाई ताकत के बारे में दहाइयों पर मुहित मफरूजात को चैलेंज किया जाता है और लड़ाई के उसूल खामोशी से बदल दिए जाते हैं। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हिकमत अमली हालिया सालों में जदीदियत और बदलते हुए खित्ते के खतरात की वाज़ेह समझबूझ की अक्कास है। पाकिस्तान एयरफोर्स अब सिर्फ सरहदी दिफा तक महदूद नहीं रही, बल्कि एक जामे नुक्ताए नज़र अपनाता है, जिसमें इलाकाई और आलमी खतरात को मद्देनज़र रखा जाता है। नज़र इख्तियार कर रही है, जो कसीर जहती फ़ज़ाई जंग की तैयारी पर जोर देता है। सुबह के वक्त जनूबी एशिया के पहाड़ी इसका मतलब है कि फ़ज़ाई ताकत के हर पहलू, चाहे वो लड़ाका तैयारे हों या रेडार निज़ाम, का जायज़ा लिया जा रहा है और उसे अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि फोर्स रिवायती और गैर रिवायती दोनों खतरात का मुअस्सिर जवाब दे सके। जदीदियत सिर्फ नए तैयारों की खरीदारी तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, बेहतर राब्ता नेटवर्क और प्रिसिजन हथियारों की तैयारी में भी शामिल है, जो हमले की सलाहियत बढ़ाते हैं और गैर ज़रूरी नुकसान कम करते हैं। इलाकाई सिक्योरिटी के तनाजुर में पाकिस्तान समझता है कि मुमकिना मुखालिफिन को सिर्फ फ़ज़ाइया के हुजम से नहीं, बल्कि ऑपरेशनल सलाहियत की नफासत से रोका जा सकता है। जदीद लड़ाका तैयारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हरीफ पाकिस्तान की मुकम्मल सलाहियत का अंदाज़ा ना लगा सके। ये हिकमत अमली दिफाई और जारहानात दोनों लचक फराहम करती है और उभरते हुए खतरात का फैसला कुन जवाब देने की सलाहियत देती है, जबकि गैर ज़रूरी कशीदगी से बचती है। इसका मतलब है कि फ़ज़ाई ताकत के हर पहलू, चाहे वो लड़ाका तैयारे हों या रेडार निज़ाम, का जायज़ा लिया जा रहा है और उसे अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि फोर्स रिवायती और गैर रिवायती दोनों खतरात का मुअस्सिर जवाब दे सके। जदीदियत सिर्फ नए तैयारों की खरीदारी तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स, बेहतर राब्ता नेटवर्क और प्रिसिजन हथियारों की तैयारी में भी शामिल है, जो हमले की सलाहियत बढ़ाते हैं और गैर ज़रूरी नुकसान कम करते हैं। इलाकाई सिक्योरिटी के तनाजुर में पाकिस्तान समझता है कि मुमकिना मुखालिफिन को सिर्फ फ़ज़ाइया के हुजम से नहीं, बल्कि ऑपरेशनल सलाहियत की नफासत से रोका जा सकता है। जदीद लड़ाका तैयारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का इस्तेमाल इस हिकमत अमली का हिस्सा है, जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हरीफ पाकिस्तान की मुकम्मल सलाहियत का अंदाज़ा न लगा सकें। ये हिकमत अमली दिफाई और जारहाना दोनों लचक फराहम करती है और उभरते हुए खतरात का फैसला कुन जवाब देने की सलाहियत देती है, जबकि गैर ज़रूरी कशीदगी से बचती है। फोर्स की जदीदियत में तरबियती प्रोग्राम्स में सरमायाकारी भी शामिल है, जो हाई इंटेंसिटी तनाज़ात की मुशाबहत फराहम करते हैं, ताकि पायलट्स और ज़मीनी अमला हकीकी हालात में मुअस्सिर तौर पर काम कर सके। एक और अहम अंसुर मुल्की तरक्की पर तवज्जो है। पाकिस्तान ने मकामी फ़ज़ाई प्रोग्राम्स में सरमायाकारी की है, जो लड़ाका पुर्जे, मिसाइल्स और EVX की मकामी पैदावार मुमकिन बनाते हैं। इससे गैर मुल्की सप्लायर्स पर इन्हिसार कम होता है और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक खुदमुख्तारी मजबूत होती है। गैर मुल्की टेक्नोलॉजी और मकामी इख्तरात के इम्तिजाज से पाकिस्तान एयरफोर्स एक हाइब्रिड मॉडल कायम करती है, जो अमली तैयारी को ज़्यादा से ज़्यादा और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों या एम्बार्गोज़ के असरात को कम से कम करता है। यही इम्तिजाज पाकिस्तान को एक काबिल और मजबूत फ़ज़ाई ताकत के तौर पर पेश करने की वाज़ेह कोशिश की निशानदही करता है। जदीदियत की हिकमत अमली सिर्फ साजो सामान तक महदूद नहीं, ये उस ज़हनियत की अक्कासी करती है जो फ़ज़ाई बरतरी को कौमी सलामती के लिए मरकज़ी अंसुर समझती है। हर बेहतरी, चाहे टेक्नोलॉजी में हो या तरीक़ाकार में, इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि पाकिस्तान एक काबिल एतमाद मौक़िफ़ बरकरार रख सके और किसी भी चैलेंज का मुअस्सिर जवाब दे सके।
حالیہ سالوں میں پاکستان کی فضائیہ نے خاص طور پر اگلی نسل کے لڑاکا طیاروں کے شامل ہونے کے ذریعے ایک اہم تبدیلی کا سامنا کیا۔ یہ جدید طیارے پرانے ماڈلز کی صرف اپ گریڈیشن نہیں، بلکہ فضائی رسائی بڑھانے، بقا کی صلاحیت بہتر کرنے اور ہائی انٹینسٹی جنگ کے دوران عملی لچک فراہم کرنے کے لیے حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ سب سے اہم اضافہ چینی ساختہ G-35 اسٹیلتھ فائٹر ہے، جو خطے میں پہلے کبھی نہ دیکھی جانے والی صلاحیتیں فراہم کرتا ہے۔ G-35 مشکل فضائی علاقوں میں داخل ہونے، جدید ریڈار سے بچنے اور پریسیژن ہتھیار لے جانے کے قابل ہے، جو جنوبی ایشیا میں فضائی طاقت کا توازن بدل دیتا ہے اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کے بارے میں مفروضات کو چیلنج کرتا ہے۔ G-35 کے علاوہ پاکستان نے جدید ایئر بورن ارلی وارننگ اور کنٹرول سسٹمز جیسے KJ-5000 AWACS میں بھی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ پلیٹ فارمز صورتحال کی آگاہی میں نمایاں بہتری لاتے ہیں، کمانڈ سینٹرز کو ریئل ٹائم میں فضائی نگرانی، خطرات کی دور سے شناخت اور پیچیدہ فضائی آپریشنز کی ہم آہنگی کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ AWCAW اور اگلی نسل کے لڑاکا طیاروں کے امتزاج سے پاکستان کئی سطحوں پر دفاعی اور جارحانہ حکمت عملی کو مربوط کر سکتا ہے، جس میں اسٹیلتھ، رفتار اور نگرانی شامل ہے۔ یہ امتزاج انفرادی پلیٹ فارمز پر انحصار سے ایک نیٹ ورک نقطۂ نظر کی طرف منتقلی کی علامت ہے، جہاں فورس ایک مربوط نظام کے طور پر کام کرتی ہے جو غیر متوقع خطرات کا جواب دے سکتا ہے۔ جدید فضائی دفاعی نظاموں جیسے HQ-19 کا شامل ہونا پاکستان کے لڑاکا طیاروں کے اپ گریڈ کی تکمیل کرتا ہے۔ یہ نظام اہم اسٹریٹجک مقامات اور بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کو بڑھاتے ہیں اور دشمن کو کئی فاصلے پر جواب دینے کے قابل بناتے ہیں، جس سے حکمت عملی میں غیر یقینی کی فضا برقرار رہتی ہے۔ FJ-17 تھنڈر بلاک 3 بھی جدیدیت کا حصہ ہے، ایک کثیر الجہتی لڑاکا طیارہ جو چین کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ جدید ایویونکس، پریسیژن ہتھیار اور بہتر ریڈار سسٹمز کے ساتھ یہ طیارہ فضائی برتری، زمینی حملہ اور شناسائی کے مشن انجام دے سکتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ نے اپنی صلاحیتیں نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی سطح پر بھی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، بین الاقوامی مشقوں اور ایئر شوز میں حصہ لے کر، جیسے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو۔ یہ محض ہارڈ ویئر کی نمائش نہیں، بلکہ عملی صلاحیت، ہم آہنگی اور حربی جدت کی مظاہرت ہے۔ یہ بین الاقوامی سرگرمیاں پاکستان کی فضائیہ کی طویل فاصلے کی عملی صلاحیت، لچک اور لاجسٹک قابلیت کو ظاہر کرتی ہیں، جو حریفوں کے لیے غیر یقینی پیدا کرتی ہیں۔ طویل فاصلے کی پروازیں، طیارے کی دیکھ بھال اور کثیر القومی فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگی، مضبوط منصوبہ بندی اور عملی نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے فضائیہ کی قابلیت اور پیشہ ورانہ معیار واضح ہوتا ہے۔ پاکستان کی فضائی حکمت عملی جدیدیت، عملی جدت اور اسٹریٹجک بصیرت کا امتزاج ہے۔ اگلی نسل کے لڑاکا طیارے، جدید نگرانی کے نظام اور الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں کے ذریعے فضائیہ ایک لچکدار اور مضبوط قوت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ یہ ترکیبیں پاکستان کو نہ صرف اپنی سرحدوں کے اندر بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک قابل اعتماد اور مؤثر فضائی طاقت کے طور پر پیش کرتی ہیں، جو مخالفین کے لیے غیر متوقع اور پیچیدہ ہے۔